Bonjour Val, maaf sekali ya tadi Monsieur ada kendala beberapa kali kelas kita a été interrompu. Il y avait quelques interruptions. Untuk menebus, Monsieur akan menjelaskan sedikit bagian dari notre cours de français yang kita bahas aujourd'hui. Kita itu tadi membahas tentang beberapa vocabulaire berkaitan tentang le repas, le plat, ou bien les aliments. Berarti itu ngomongin tentang makanan. Kemudian ada kata kerja seperti boire dan manger yang dibahas dalam kosakata tersebut. Boire, kita sudah tahu ini artinya to drink. Kemudian di sini ada akhirannya, ini konjugasi lengkapnya. Akhirannya itu SST. Nah, kalau kita mau lihat di sini, konjugasongnya itu tiga radikal. Radikal yang pertama itu yang ini nih, BOI. Kalau kita bagi dua, nah dapat nih, ini namanya radikal. Terus sampingnya itu namanya la terminaison. Radikal itu adalah akar kata, terminaison itu akhirannya. Kenapa kita belajar ini? Supaya kita bisa conjuguer des verbes. Begitu dapat radikalnya BOI, kemudian kita masukkan akhirannya SST. Didapatilah je bois, tu bois, il, elle boit. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Nah, selanjutnya itu radikal yang kedua. Radikal yang kedua ini sudah tidak bisa ditebak lagi, karena memang dia jadinya begitu. Ini radikal yang kedua, BUV. Untuk subjek vous sama nous. Kemudian ditambahkan akhirannya. Kalau misalnya nous, vous, dan il, elle plurial, akhirannya itu sama. ONS, EZ, dan ENT. Tinggal radikalnya aja yang beda-beda. Jadinya nous buvons, vous buvez, il, elle boivent. Terus biasanya boire sama manger itu dijodohkan sama les partitifs. Partitif itu artinya some. En français, il y a beaucoup d'articles. L'article indéfini, un, une des, l'article défini, le, la, les, et l'apostrophe, dan ini adalah l'article partitif. Dia du, kalau misalnya maskulin, de la, kalau misalnya dia feminin, DL apostrof, kalau misalnya dia voyelle, kemudian ada D, kalau misalnya dia plurial. Kalau misalnya dia negatif, jadinya pas de, atau pas de apostrof. Untuk minum, di sini contohnya, je bois de l'eau minérale. Désolé, ini nggak bisa pakai aksen ya. Clavier monsieur, keyboard monsieur nggak bisa pakai aksen. Ini voyelle. Kemudian bisa juga minum je bois du lait. Du lait itu nggak ada di vokabuler yang di IP, nggak ada. Du lait itu artinya susu. Mas pulang lagi. Terus je bois de la bière. Terus yang L apostrophe contohnya je bois de l'alcool. Je bois de l'eau minérale, je bois du lait, je bois de la bière, je bois de l'alcool. Kalau misalnya negatif, berarti jadinya ne pas de. Kalau huruf hidup, voyelle, jadi je ne bois pas de apostrophe. Ini contohnya. Tu veux du lait? Non, je ne bois pas de lait. Terus ada yang nanya, ada yang nawarin. Tu veux de l'alcool? Non, merci, je ne bois pas d'alcool. Bawahnya, yang manger. Manger juga sama, dia ditambah oleh partitif juga. Contohnya adalah je mange du poulet. Ini maskulin, poulet itu kan chicken. Terus je mange de la viande, ini feminin. Daging apa aja, bisa du bœuf, du poulet, du poisson. Terus je mange de l'agneau, lamb. Kalau misalnya negatif, désolé, je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne. Maaf, saya tidak makan daging. Saya seorang vegetarian. C'est bon? Gampang ya, bisa ya. Lanjut ke bawahnya. Kemudian di bawahnya ini ada je bois, je mange, j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Nah, kita bisa kelompokkan menjadi dua. Yang ini je bois sama je mange ini ditambah les partitifs du, de la, de l'apostrophe sama d. Kalau yang sebelahnya j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste, ini ditambah sama article défini. Le, la, et l'apostrophe les.
Tadi kita udah tahu ya contohnya ini. Je bois du lait, je bois de l'eau minérale, je bois de la bière. Je mange du bœuf, je mange du porc, je mange de la viande, je mange de l'agneau. Kalau j'adore atau j'aime, ini jadinya j'aime l'eau minérale. Terus kalau mau pakai yang lainnya, j'aime la pomme, j'aime le fruit, j'aime le fromage, j'aime le steak, j'aime le vin, j'aime le poulet, j'aime le bœuf. Je n'aime pas juga sama. Je n'aime pas le bœuf, je n'aime pas le poulet, je n'aime pas le steak, je n'aime pas la poire. Ini udah ada M itu maskulin, le, F itu feminin, la. Kalau PL itu plurial. Berarti ini le. Je n'aime pas les fruits de mer. Kemudian tadi ada beberapa yang kamu lupa-lupa ya. Kayak fruits de mer. Fruits de mer itu artinya seafood. Kemudian ada pate. Pate itu kayak hati angsa yang di blender. Dia dimakannya itu pakai roti atau pakai baguette. Kemudian ada mule, mussel. Terus ini ada pengelompokan nih. Kalau misalnya kita di restoran, dia kasih menu. Pertama itu ada entrée, makanan pembuka, starter ya dibilangnya, atau appetizer. Terus ada hors d'oeuvre, ini juga sama seperti entrée. Udah gitu masuk ke plat principal. Kemudian yang terakhir adalah dessert. Jadi urutannya hors d'oeuvre, entrée, plat principal, dessert, fromage. Yang kamu tidak ngerti lagi tadi di sini ada crudité, les crudités. Misal lupa ya maskulin atau feminin. Yang jelas dia plurial. Itu tadi artinya raw veggie. Terus ada carrot râpé, ini yang kamu paling ingat gitu. Poisson itu artinya fish. Raisin ini anggur. Terus kalau misalnya kismis apa dong, monsieur? Terus ada cidre yang cider tadi. Kemudian ada jambon. Jambon itu daging ham. Selebihnya, veau itu daging sapi muda. Pêche ini bisa berarti, dia ada 3 artinya. Pêche bisa berarti dosa, memancing. Ini karena kita sedang membicarakan tentang des aliments, berarti pêche di sini adalah buah persik. Baiklah, untuk menutup, Monsieur bacain ya. Le dessert, l'eau minérale, le fruit, la pomme, le fromage, le steak, le vin, le poulet, le bœuf, la poire, les fruits de mer, le pâté, le potage, les mules, la salade verte, le veau, le plat principal, le jambon, le yaourt, le saucisson, le gâteau. Au petit déjeuner, la pêche, les carottes râpées, la crêpe, les crudités, le poisson, les frites, l'agneau, l'entrée, la salade de tomates, les raisins au déjeuner, la salade de pommes de terre, les hors d'œuvre, la bière, le cidre, la banane, les spaghettis, l'orange, la limonade, la côtelette de porc, la purée des pommes de terre, la salade de concombre, la glace. Ça y est. Untuk yang bagian Halloween-nya, semoga kita bisa bahas lundi. Encore une fois, je m'excuse, je te prie de m'excuser. Mohon maaf sekali untuk interruption kita hari ini. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour tes cours au collège. Bon week-end et à lundi, Val. Au revoir.